Gloire à Dieu éternellement. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous maintenant et pour toujours. Amen. Une parabole que le Seigneur nous enseigne aujourd'hui. Une parabole pour éveiller nos cœurs et d'ailleurs nos terres. Lui qui nous a créés de la terre connaît très bien notre nature, connaît la source de notre existence. C'est pour cela que quand il a voulu enseigner à la foule présente devant lui, il a utilisé cet exemple, l'exemple d'une terre qui a plusieurs aspects et plusieurs formes. Une terre, parce que les terres sont différentes, et à chaque fois qu'on a une terre, on apprend qu'elle peut être retravaillée pour donner des fruits. Malgré la nature d'une terre, elle peut s'améliorer. On peut travailler cette terre-là pour avoir la forme et les matières qui peuvent donner des fruits. On ne peut pas juger que cette terre est absolument inutile, parce que toute terre est utile pour un usage selon ce que l'homme travaille cette terre-là. Donc, dans l'exemple, il y a le fait qu'on ait sa création, il nous connaît bien, il connaît notre nature, il connaît nos défauts, mais il est prêt à nous redresser et retravailler pour qu'on ait une meilleure composition et qu'on devienne une terre fertile qui est capable de donner des fruits. C'est lui le propriétaire de cette terre-là. Quand il dit qu'un semeur sort pour semer, il ne sème pas dans une terre étrangère. Il connaît le chemin, il connaît la terre, et il connaît très bien les composantes de ces terres-là qu'il veut à qui envoyer sa parole et semer les semences de fruits éternels. Sauf qu'il y a des terres qui sont colonisées et d'autres qui ne le sont pas. Et la question qu'on est tous censés nous poser aujourd'hui, est-ce que ma terre, elle est colonisée? On est tous bombardés par les tentations du diable. On est tous bombardés par les tentations du diable qui peuvent coloniser notre esprit, nos pensées, nos cœurs et nous déranger. Mais est-ce qu'on est ouvert à accepter ces tentations ou je préserve la nature et les composantes de ma terre pour recevoir la parole qui est la semence et donner mes fruits? On entend parler de guerre, on entend parler de colonisation. Ce n'est pas uniquement à l'extérieur de moi, mais moi, ma terre, est-ce qu'elle est colonisée? Est-ce qu'il y a d'autres dominations sur cette terre-là? Ou elle est ouverte et prête à recevoir la parole de Dieu dans la liberté de la résurrection? Il y a plusieurs types de terres qui étaient exposés dans cette parabole. Le chemin, un chemin ouvert, tout le monde peut passer. Il n'y a aucune restriction, il n'y a aucune limite. Rien et n'importe quoi peut traverser cette terre-là. Rien et n'importe quoi peut occuper cette terre jusqu'à embouteiller le chemin, et le Seigneur parfois n'arrive pas à marcher pour semer sa parole au-dessus. Et même quand il le sème, il y a les oiseaux qui viennent, il y a tous les éléments d'occupation qui existent sur cette terre-là, sur ce chemin, qui éloignent la parole de mes oreilles, de ma terre, de mon cœur. C'est comme un exemple très commun dans des funérailles. On est tous présents avec des sentiments, on est émus, on pense à notre vie, on voit
la fin de vie d'une personne et on est parfois ému par une parole, par un serment qui me travaille pendant un certain temps. Mais il y a des gens qui sont là et qui même refusent d'entendre ce genre de paroles, qui disent non, mais j'aime pas, ça me dérange de participer à des funérailles, ça me dérange d'entendre ce genre de paroles, c'est déprimant et j'évite et je rigole, je prends ça tellement à la légère, d'une manière à refuser que ma vie sur terre a une fin. C'est comme un chemin des oiseaux qui l'occupent, des pensées bizarres, non réelles, loin de la vérité, l'occupent au point que je refuse de même entendre attentivement la parole du Seigneur qui éveille ma conscience pour aller vers lui et redresser ma vie. Parfois même, on est présent dans ces funérailles juste pour la partie sociale, pour présenter des condoléances à la famille, sans même penser à ma vie, ni à la fin de ma propre vie, comment elle va se terminer. Deuxième type de terre, c'était la terre qui était colonisée par des pierres, plein de pierres qui l'occupent au point qu'elle n'a jamais de profondeur. Elle écoute la parole, elle est parfois émue, mais au bout d'un certain moment, il y a de la dureté dans les profondeurs, au point que cette parole-là ne peut pas être installée, ni envoyer des racines dans la terre. C'est comme une personne qui écoute la parole, qui est émue, mais qui n'étudie pas cette parole, que dans sa maison, dans sa propre vie, n'a pas une relation intime, profonde avec la parole, qui ne lit pas la parole dans sa maison, qui ne l'étudie pas. Et du coup, comme le Seigneur l'a dit, pendant les épreuves, elle n'a pas de profondeur. Une personne qui a vu un miracle, qui était bluffée par quelque chose, mais pendant les épreuves, quand elle s'est mise en question, elle s'éloigne, elle s'égare facilement, parce qu'elle n'a pas une relation avec les composantes du dogme, de la foi, de la parole, de l'explication et de l'étude de la parole. Elle n'a jamais participé à une étude biblique. Elle n'a jamais pris la lecture biblique sérieusement. Mais elle lit comme ça, d'une manière superficielle. Ah oui, le Seigneur existe. Ah oui, il y a des choses. Et peut-être pas. Peut-être pas. C'est les pierres qui existent dans ma terre. C'est toutes les pensées de doute qui émergent en moi pour une seule raison, que je ne prends pas le temps d'étudier sérieusement la parole et apprendre les raisons de ma foi. J'ai grandi dans une foi grâce à mes parents, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait pour m'approprier cette foi? Qu'est-ce que j'ai travaillé d'une manière personnelle pour vivre avec le Seigneur et connaître pourquoi je le suis? Qu'est-ce que je suis et quelles sont les raisons de ma gloire avec lui? J'ai reçu la parole, oui, par mes parents, par l'Église dans laquelle j'ai grandi, mais je n'ai jamais cherché à avoir une relation personnelle, une lecture personnelle de la parole, une prière dans ma chambre, une relation qui m'approche du Seigneur, qui travaillera ma terre, qui enlèvera les cailloux pour trouver à sa parole une profondeur. Troisième type de terre, c'est une terre pleine d'épines. Et c'est peut-être le type de terre qui est plus connu dans ce monde. On est tous exposés aux épines. On a soit des soucis du monde, des choses qu'on traverse dans la vie qui nous travaillent, ou l'orgueil de la richesse, soit l'un soit l'autre, qui nous préoccupe au point que la parole est étouffée une fois qu'elle est semée dans notre terre. Elle est facilement étouffée par les soucis qu'on peut avoir,
les préoccupations, les épreuves, au lieu de mettre tout ça dans la main du Seigneur, je laisse sa parole s'étouffer autour de ces épines-là. Ou également l'orgueil de la richesse qui me fait dire « Ah non, mais d'aller à l'église, lire la parole et tout ça, moi j'ai jamais le temps. J'ai plein de travail, j'ai plein de préoccupations, je ne peux pas abandonner ça pour le travail des pauvres. » Aller à l'église, c'est comme si c'est le travail des pauvres qui n'ont plus rien à faire, qui seront bluffés par les paroles qui sont dites, mais ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Et c'est ce qu'il dit aussi ceux qui sont dans les soucis. Moi, je n'ai pas le temps parce que je suis préoccupé, je dois travailler tout le temps, je dois faire plein de choses et je n'ai pas le temps et le luxe du temps pour aller à l'église et passer du temps dans une prière. Ça, c'est le travail des gens qui ont des richesses et que leur travail se fait tout seul à l'extérieur. Ils gagnent leur argent d'une manière facile et ils n'ont pas besoin de travailler. C'est ni l'un ni l'autre. Les deux s'envoient d'une manière illogique le besoin de la parole. Est-ce que tu connais que tu as besoin d'écouter sa parole? Est-ce que ta terre a besoin de la semence? Ou tu dis non, mais moi j'ai mes propres semences. Ma terre, elle est colonisée par plein de pensées et plein d'épines, plein de pierres, plein de cailloux, plein des oiseaux, plein de choses qui colonisent ma terre et qui ne laissent aucune chance à la parole du Seigneur pour être semée. Un autre exemple que le Seigneur avait donné, c'est l'homme riche qui est venu le voir et qui lui a demandé « Qu'est-ce que je fais, Seigneur, pour hériter le royaume des cieux ?» Il lui a dit une seule chose et simple. D'ailleurs, après l'avoir entendu, qu'il connaît bien les paroles et les commandements, il les vit, il les pratique, il lui a dit « Va vendre tout ce que tu as et viens me suivre. » Et l'homme est parti triste parce qu'il était très riche. La même parole, la même semence était entendue par qui? Saint Antoine le Grand. Quand il était à l'église, il a entendu la même parole, la même semence, semée dans une terre et semée dans une autre. L'homme riche qui est parti triste et Saint Antoine qui a reçu la parole, qui l'a transformé et qui est devenu le père de tous les moines dans le monde entier. La même semence, mais la terre est différente. Une terre qui accepte la parole et qui la pratique et qui donne des fruits, et une autre qui part triste parce qu'elle ne peut pas accepter cette parole, et la terre, elle est colonisée par plein d'autres préoccupations. Ce qui est vraiment beau, c'est que le Seigneur nous a appris sous les enseignements de Jérémie, chapitre 23, verset 29, quand il a dit « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Sa parole, elle est forte et puissante. Si tu l'acceptes, elle sera comme un feu qui va faire brûler toutes les mauvaises herbes qui sont dans ta terre. Et elle sera comme un marteau qui brise le roc, les cailloux, les pierres qui colonisent ta terre. Si tu acceptes sa parole et tu cherches à la pratiquer et la vivre d'une manière réelle dans ta vie de tous les jours, cette parole, elle est capable de te transformer. Il t'a créé, il connaît, il t'a fait des vases, comme le potier qui crée des vases, non pas pour être brûlés, mais des vases pour sa gloire et la fierté de ce potier brave et talentueux. Il est capable de redresser et refaire ta vase, mais tu dois être attentif à sa parole. Est-ce que tu as une expérience personnelle vis-à-vis de sa parole? Est-ce que tu donnes le temps de lecture attentif et sérieuse de sa parole? Est-ce que tu saisis les occasions pour assister aux études bibliques, aux autres occasions de sermons dans lesquelles sa parole est prêchée et donnée?
ou bien tu vis dans tes soucis, dans les sentiments orgueilleux de richesse, loin de son chemin, loin de sa main qui t'accompagne sur le chemin de sa gloire. النهارده أحبائي سمعنا مع بعض مثل الزارع اللي خرج يزرع في أراضي مختلفة، ورب المجد اللي خلقنا وجابلنا وعارف طبيعتنا اللي هي جابها من الأرض، عارف الطبيعة دي شكلها إيه ووضعها إيه، عارف الأرض إيه مشاكلها. عشان كده لما حب يدي مثل للإنسان اداله مثل من طبيعته، من الأرض اللي هو جبل منها وإليها هيرجع في آخر الأيام، علشان يفهموا إن الحياة دي مهما طالت هيكون ليها نهاية، وإحنا ما إحنا إلا أراضي متعددة مختلفة، وفيها الحلو وفيها الوحش، في أرض مستعدة وفي أرض محتاجة شغل. لكن الحلو في الأرض برضك إنها بتستصلح، مهما كانت الأرض بتاعتك تعبانة أو مليانة صخر ومليانة أشواك ومليانة حاجات تتعبها، إلا أن في حاجة اسمها استصلاح الأراضي. فكل أرض نافعة لو سابت نفسها في إيد الصانع بتاعها يشكلها وينظفها ويخليها مستعدة إنها تستقبل الكلمة ويكون ليها ثمر من خلالها. إحنا عبارة عن طين جبلنا منه ربنا في خلقته، ودي الحقيقة اللي بيرفضها ناس كتير تقول لك القصة دي مش حقيقية. لكن أكبر دليل إن القصة حقيقية إن أي إنسان بيترك هذا العالم بيتوجد في صورة إيه؟ تراب، بيرجع تاني للصورة اللي اتخلق منها. فأي إنسان بيرفض فكرة الخليقة اللي تمت بهذا الشكل، إزاي يقدر يرفض حاجة كلنا بنشوفها؟ إنسان لما بتنتهي حياته على الأرض هذا الجسد بيرجع للمادة اللي اتخلق منها، الأرض دي. فالأرض دي بتاعتك اللي بتاخد الكلمة، يا ترى بتتعامل معاها ازاي؟ الزارع خرج عشان يزرع أرض بتاعته ملكه. الأرض دي ما تفكرش إنها بتاعتك وانت حر فيها، تزرع زي ما انت عايز تزرع وتعمل زي ما انت عايز تعمل. الأرض دي انت أمين عليها إلى حين. لما يقول لك يعني اديني حساب وكالتك كده، هتكون ايه الرد بتاعك؟ تقول له انا كنت حر، انا عملت اللي انا عايزه. طب فين بقى الدينونة؟ هتقف فيها ازاي وهتتصرف فيها ازاي؟ الارض دي فيها كان 4 أنواع ادانا فيهم مثال في هذا المثل. قال لك في طريق كده كله بقى يعدي عليه، ما فيهوش لا ضابط ولا رابط، اي طريق زحمة، طريق فاضي، طريق مليان حاجات، طريق كده ملوش اي حدود، زي انسان مش حاطط لحياته اي حدود، عايش بالطول وبالعرض، مش عامل اي ضوابط ولا اي حاجات تضبط بيها حياته علشان يكون كده انسان واعي ومدرك ايه اللي موجود فيها. فتلاقي الطريق ده عامل زي مثلا كده مثل كلنا عارفينه، لما تروح تجامل في عزا مثلا تبقى متأثر، شايف الانسان المنتقل كنت تعرفه وما تعرفوش، لكن بتقدر تتفاعل مع مشاعر العزا وتشعر كده كمان بتأنيب ضمير، وطب ما أنا ممكن في يوم من الأيام أكون مكان هذا الشخص، هل أنا مستعد ولا لا؟ في إنسان حتى يرفض الموضوع ده، يقول لك لا عزا إيه وبتاع ده كلام جنازات، أنا مش بسمع الكلام ده، كلام فاضي، عيش وانبسط، هو الحياة مفيش الكلام ده كلام اكتئاب وكلام مرض وكلام مش عارف ايه. ويرفض اصلا انه ينصت حتى للحاجة اللي كده بتنخسه في ضميره، ويسعى تماما لإماتة هذا الضمير الحي العامل فيه بالروح القدس اللي جواه. يبقى كده عايز يموت اي صوت جواه، مش عايز اسمع. يعني احنا رايحين نجامل، رايحين نشوف فلان وفلان ونتكلم ونشوف بعض، موت ايه وبتاع ايه، مفيش الكلام ده. ورفض وديناية الكامل لهذا الفكر يخليه ما يستفدش خالص من اي رسالة او كلمة حتى ربنا يبعتها له في صورة جنازة هو بيشترك فيها، ويكون رايح بس كده ايه تأدية واجب، بيجامل. اصل الارض بتاعته دي محتلة. فعلا سؤال مهم جدا، انا الارض بتاعتي حرة
ولا أرضي محتلة؟ إيه نوع الاحتلال اللي موجود فيه؟ صعب بنسمع عن الحروب اللي حوالينا والاحتلال وما إلى ذلك، دي حاجات مش برايا بس، دي جوايا أنا كمان. ممكن حياتي دي كلها تكون محتل، يكون في أفكار راكبة على دماغي وخليها أرض كده محتلة، زي العصافير اللي كانت موجودة كده على الطريق، كل ما تيجي كلمة تيجي تسرقها، تيجي تاخدها. في احتلال، في تواجد لأفكار غريبة، زي الإنسان اللي رافض الإيمان بشكل أو بآخر، حتى ولو كان بيتظاهر أنه موجود في الكنيسة، لكن في أعماقه ما تلاقيش بذور الإيمان راسخة وموجودة وليها عمق. رافض، عنده أفكار غريبة كده محتلة فكره، تقول له يا راجل بس نعيش وبتاع، هيجرى إيه وبتاع، وتزقر أفكار. أي فكر فيه وعي أو دعوة أنه يكون واعي وصاحي، تلاقي زق الفكر ده وتلاقي أفكار غريبة كده محتلة فكره، والأرض بتاعته محتلة احتلال كامل، ومش عارف يسمع ولا يتعلم حاجة، لأن الضربات بتاعت المحتل واكلة دماغه خالص. أرض تانية تلاقيها أرض صخرية محتلة من إيه؟ من الصخور. الصخر اللي موجود ده ما حدش كسره، ما تعاملش معاه، ما دبش، موجود كده عامل زي الدبش موجود. أي كلمة تيجي تدور على عمق، ما فيش عمق. زي واحد بيسمع عظات كتير، أو واحد بيحضر الكنيسة وموجود باستمرار، موجود للإيه؟ للخارج، لكن ما عندوش حياة خاصة مع ربنا، ما فيهاش عمق. العمق ده مش هيكون غير في مخدعك. اعرف ان عندك عمق ولا ما عندكش عمق، لو عندك مخدع ولا ما عندكش مخدع. ما عندكش مخدع ما عندكش عمق، عندك مخدع يبقى عندك عمق. 1 زائد 1 يساوي 2. عندك حياة شخصية مع ربنا بيبقى عندك عمق. عندك قراءة للكتاب المقدس ودراسة حقيقية للكتاب المقدس، يبقى عندك عمق. اصل انا مش هؤمن بالمعجزات، يعني معجزة حصل فلان وبتاع ومش عارف حصل ايه وبتاع ومين عمل ايه وبتاع، يا سلام، تيجي وقت التجربة تقول الله، طب ممكن اللي حصل ده ما حصلش، ولا انا فهمت غلط. ليه؟ لانك ما خدتش الايمان ده وترجمته في صورة دراسية تقدر لمشاعرك والفكرك والاعماقك تتعامل معاه، ويكون لإيمانك ده عمق في داخلك. تيجي بقى الأتعاب بتاعة العالم تشتغل عليك، ما تأثرش. ليه؟ لأن عندي عمق، عندي مخدع، عندي صلاة فردية، عندي علاقة شخصية مع المسيح، عارفه وعارفني، عارف بتكلم عن مين، مش حاجة كده كيما بلوفيه ولا حاجة وشدتني. طب ما ممكن حاجة تانية تشدني الناحية التانية. ما هو يعني حتى أي حد ممكن يعمل أي حاجة بطريقة غريبة تشد فكري وتشد وعي، وتقول صحيح ما دول بيعملوا كده. طب ما كان في ظاهرة السقوط على الأرض والتكلم بألسنة اللي بيعملوها بعض الطوائف، طب ما هي حاجات غريبة وجذابة وبتشد الناس، لكنها ملهاش عمق. ليه؟ لأنهم يقول لك كده إيه؟ نفسانيون لا روح فيهم. فهل أنت عايش بالنفس كده حاجة بتأثر فيك من فوق، ولا في روح وفي عمق؟ فتيجي الكلمة تتغرس فيك، تلاقي الأرض جاهزة، تلاقي الأرض مستعدة أنها تقبل الكلمة دي. النوع الثالث من الأرض هو الأرض اللي مليان شوك، والشوك ده ما هو إلا مشاغل العالم، حاجات كده هموم، هم كده تبقى أنت مطول فيه، مش دريان بالدنيا، اليوم بيجر التاني والتالت، وما انتش شايف قدامك، ما انتش عارف تطلع من الهم ده. وبدل ما تحط ربنا بينك وبين الهم، تحط الهم بينك وبين ربنا، فما تشوفش ربنا. أو نوع تاني، الإنسان اللي متكبر بغناه، يقول لك لا يا عم، الكنيسة دي بتاعت الناس البسطة اللي ما عندهمش شغل، اللي ما عندهمش ده، أنا ما اقدرش أسيب الشركة بتاعتي ولا الأعمال بتاعتي ولا كذا ولا كذا، ده الناس تكني، ده أنا مش فاضي. لا، دي بتاعت الناس البسطة، يروحوا يقولوا لهم كلمتين يتعزوا ويسمعوهم ويبقوا مبسوطين بيهم. والعكس صحيح، ما هو حتى الإنسان البسيط اللي بيتلكك ده يقول لك لا يا عم، كنيستي الكنيسة دي بتاعت الناس الأغنياء اللي شغلهم ماشي لوحده ومش محتاجين حاجة وعندهم وقت. كنا هجيب وقت منين؟ أنا مطحون في الشغل ورايح بجري في ساقية عشان بس أعرف أكل لقمة العيش. لا ده صح ولا ده صح، دي أفكار غريبة محتلة الأرض بتاعته وبتستهلكها وبتخليها تنزل على ما فيش. فتيجي كلمة ربنا تبقى الردود جاهزة. لا 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 يا عم، أنا مرة رحت زمان ومش عارف مين قال لي إيه وحصل إيه. أيوة ماشي، رحت فين وقابلت مين؟ أنت رحت اتقابلت مع المسيح، تخش كده الكنيسة تلاقي صورة البنتوخراتور في النص هنا مالية المكان.
ليه؟ تقول لك بص عليا بس، انت مالك؟ تبص على الناس ليه؟ والناس تبص عليك ليه؟ انت جاي هنا عشان تشوفه هو. هل عندك عمق في بيتك؟ ما يقول لك يعني ايه، ما اعرفش، بس انا كنت بروح كده ومش عارف، بروح في الاعياد في المناسبات. طب ده ايه ده؟ ده ما فيش خالص، ده ما فيش خالص، لا في عمق ولا في طريق حتى ولا في بتاع. الدنيا مليانه احتلال كامل للارض من الافكار والمشاغل والهموم وكل ده، كل ده واكله، والارض بتاعته عمرها ما هتعرف تطلع ثمر. تلاقي كلمه قالها رب المجد، نفس الكلمه دي يقولها لشخص يقولها تاني، دي هنا تدي حاجه وهنا تدي حاجه تاني. الغني اللي جه كلم المسيح وقال له ماذا اصنع لاربح ملكوت السماوات؟ قال له انا حافظ الوصايا وبعمل كذا. قال له برافو، وفرح بيه المسيح. بس قال له ينقصك شيء واحد، اذهب كده بيع كل مالك وتعالى واتبعني. يقول لك مضى حزينا. ليه؟ لانه كان ذي اموال كثير. لكن تبص على التاني، واحد اللي هو القديس الانبا انطونيوس ابو الرهبان، سمع نفس الكلمه هياها نفس البذره، حصل ايه؟ غيرت حياته كلها واصبح اب للرهبان في العالم كله. نفس الكلمه ونفس البذره تنزل في الارض دي تدي ثمر، وتنزل في الارض دي يقول لك مضى حزينا تدي حزن. يا خبر لانه كلمته ايه؟ امضى من كل سيف ذي حدين. ينزل كده يفصل ما بين النور والظلمه، يكشف جواك مشاعر الظلمه اللي جواك فتمضى حزينا. شوف قد ايه انت مش عارف تكون رابح لملكوت السماء. بس ما تخافش مهما كانت الارض. في تعزيه جميله جدا في ارميا 23 الايه 29 يقول لك اليست هكذا كلمتي كنار يقول الرب وكمطرقه. يقول على كلمه ربنا ايه؟ انها كنار وكمطرقه. انت اقبل البذره دي، مش بذره ضعيفه، دي بذره فيها قدرات خاصه. يقول لك كلمتي كنار، لو في اعشاب غريبه هتتحرق، لو في حشيش في الارض هيضايق البذره انها تطلع، الحشيش ده هيتحرق. وكلمتي كمطرقه، لو في صخر، لو في زلط كده في الارض هيتكسر وهيتطحن. بس انت خليك منصت للكلمه، دور على الكلمه، هتلاقي بيك ليها خلاص، والكلمه هتعمل فيك، والكلمه هتطلع فيك ثمر. بس خليك منصت للكلمه وعندك رغبه حقيقيه انك تقبل الكلمه دي بفرح علشان يكون ليك فيها حياه ابديه. ربنا يدينا احبائي ان احنا نكون مثمرين بكلماته، اراضي غير محتله، اراضي بتتمتع بحريه مجد اولاد الله. له كل مجد وكرامه من الان والى الابد، امين.